गोंयांत रेंव काडप हाचेर बंदी आसतना सुद्दां मदलो वाडा सावयवेरें बेकायदेशीर रेंव काडपाचें काम चालू आसा। हाचेर कारण हें रेंव काडपाचें काम सक्शन पंपाचो उपयोग करून रेंव काडप चालू आसा। हातून आमच्या न्हयदेगांचेर परिणाम जातलो। सरकारान हाचेर बेगीन कारवाय करची अशें थळाव्यांनी मागलां। थळाव्यांनी सांगलें, सक्शन पंपाचो उपयोग करून ही बेकायदेशीर रेंव काडप चल्ल्या। हाचो इफेक्ट न्हंयच्यो धडा कोसळटल्यो आनी पावसांत हुंवार येतलो आनी स्थानिकांक ताचो त्रास जातलो। हाचेर सरकारान दखल घेवची अशी शिटकावणी दिल्या। तुम्ही जे लोक सगळे पळयता ते सावयवेऱ्या मदल्या वाड्यार आसा आनी ह्या ज्या स्पॉटार आमी उबे आसा ताका पेटेर म्हणटा। ओके, हो व्हिडिओ काडपाचें कारण अशें की हांगासर इल्लिगल सँड मायनिंग चालू आसा। ती सुद्दां एक्सट्रॅक्शन जे करता ते सक्शन पंप लावन करता। सो दॅट इज व्हेरी मच डेंजरस। ही तेंची एक्टिविटी म्हयनोभर पयलीं हांगासर आशिल्ली चालू, ती आमी बंद उडयल्ली। सगळे जे वाड्यावयले लोक आसा ते लोकल्स येवन हांगासर ती एक्टिविटी बंद उडयल्ली। आयज परत ते हांगासर येयल्ले आसा आनी सेम प्रोसिजरान हें करता। एट अ टायम 20 ते 25 होडी हांगासर सँड मायनिंग करता, दॅट टू रातच्या 2 बीन। आनी आमी अशे सुद्दां प्रकार पळयले की हांगासर रातचे येवन ज्या टायमार ते हांगासर रावता, सोरो पिता, एकामेकांक कितें गाळी मारता, कितें करता आनी दीसभर तेंची हांगासर धुमशाणां आसता। दीसभर म्हणजे रातभर जितपर्यंत ते हांगासर आसता तितपर्यंत तेंची धुमशाणां चालू आसता। आतां ऑलरेडी भुरग्यांच्या एग्जामी चालू आसा। हांगासर लोकॅलिटी जी रावता ती हार्डली हांगासरल्यान 50 ते 70 मिटर रावता। सो लोकॅलिटीन भुरगीं आसा, यंग भुरगीं आसा, कॉलेजीन शिकपी भुरगीं आसा, तांकां अभ्यास करता आसतना डिस्टर्बन्स जाता। दॅट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हें जें मायनिंग चालू आसा तें ऑलरेडी इल्लिगल। ओके, आनी तिसरी गोश्ट म्हणजे तेंची जी आतां मायनिंग चालू आसा ती तुमी पळयल्या आसतली व्हिडिओचेर। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या जो लायटींग पोल आसा त्या पोस्टाच्या सकयल तेंची इल्लिगल मायनिंग चालू आसा। सो फाल्यां त्या पोस्टाक सुद्दां डॅमेज जावं शकता। आनी सगळ्यांत मेन म्हटल्यार आमी जो हेका ओपोज करून हांगासर जे आयज उबे रावल्ले आसा तेजें एकूच रिजन म्हटल्यार, जर हेंची सक्शन पंपाच्या थ्रू जर एक्सट्रॅक्शन मायनिंग चालू उरली ती जाल्यार आमच्यो ज्यो सगळ्यो धोडो आसा त्यो धोडो ऑलरेडी कॉलॅप्स जावन पडटल्यो आनी उदक जें पावसान येता, हुंवार आमी जाका म्हणटा, ते हुंवार आमच्या लोकॅलिटी पर्यंत पावतले आनी दॅट वील बी व्हेरी मच डेंजरस। आमी ऑलरेडी पंचाक इन्फॉर्म केला, लास्ट टायम आमी पंचाक इन्फॉर्म केल्लें। सो आतां कितें फुडें एक्शन जाता ती पळोवया। पंचाक आमी सांगलेलें की तूं पुलिसेन कंप्लेंट दी, जावं कोण तें मरीन डिविजन कितें आसा पुलिसांचें तांकां कंप्लेंट दी। आमकां व्हडली लिगॅलिटी कांय खबर ना, आमी सर्वसाधारण लोक। सो गव्हर्मेंटान हो जर व्हिडिओ मिडियाच्या थ्रू आमी व्हरपाचें कारण इतकेंच की आमी जो कितें लिगल प्रोसिजर करपाक जाय तो करतलेच, बट गव्हर्मेंटान सो मोठो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो ऑथॉरिटीज ज्यो हेका लागून आसा त्यो आमकां आतां खबर ना। आमी वील फायंड आउट कोण ऑथॉरिटी आहा त्यो आनी तांकां आमी लेटर सुद्दां करतले। पण सो मोठो घेवन तेंच्यांनी हेजेर डिसिजन कितें तें घेवपाचें। आनी आमकां अशें दिसता की गव्हर्मेंटान हेच्या फुडें आमी परत हांगासर येवन हेंकां धांवडपाचें काम करपाक आमकां पडपाक जायना। सो दॅट इज वॉट वी रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट। आनी गव्हर्मेंटान हेजेर, गव्हर्मेंट इन द सेन्स सगळ्यो ऑथॉरिटी येयल्यो, त्या ऑथॉरिटीक आमी रिक्वेस्ट करता की हें जो इशू चालू आसा हांगासर इल्लिगल सँड मायनिंगाचो तो बेगींतल्या बेगीन सोंपोवपाचो। आमकां हांगासर इल्लिगल मायनिंग कशीच नाका आनी सँड मायनिंग तर नाकाच नाका। ऑलरेडी तेजेर बॅन आसा, तरी पूण हांगासर मायनिंग चालू आहा ती तर आमकां कशीच चलची ना। जाल्यार भरपूर हांगा व्हडी रेंव काडटाले ते सक्शन पंपान, ते रेंव काडटाले। सो ती इल्लिगल आहा टोटली, ती अलावड करिना हरशी, पूण ते भरपूर जाण हांगा काडटा। सो आमच्यो धोडो सुद्दां आमी पळोवपाक शकता फूल कोसळ्या, माड बीन ते सायडीन फूल कोसळ्या। सो आमी रेंव काडपाक दिवचे ना हांगा, म्हणल्यार पावसान उदक भरता हांगा फूल वयर सुद्दां पावता आमकां उदक। लागीं घरां आसा तुमची? घरां आसा? घरां लागींच आसा। पावसान तेंकता उदक? हय, पावसान धोडो मोडल्यार? मोडल्या कारणान वयर सुद्दां धोडो मोडले जाल्यार उदक वयर पावतलें आमकां आनीक वयर पावतलें, घरान वयतलें। सरकार पारंपारीक आसा तांकां लायसन दिना आनी इल्लिगली करता पळय तांकां काडपाक दिता। सो दिसना तुका गव्हर्मेंट एक्शन घेना म्हणून? ना, अशेंच जाता न्ही तें, एक्शन घेना? ना, एक्शन घेना। सो गव्हर्मेंट इल्लिगली प्रोत्साहन दिता? हय हय। 25 आसता राती इल्ली? राती इल्ली, हय। कितली इल्ली राती? राती आसली 20-25 आसता व्हडी। डेलीच आसता? डेलीच आसता। आमी सगळे राती लोक जमून येयल्लेलो हांगासर राती। केन्नाच्यान काडटा ही रेंव हांगासर? जालो खूब तेंप जालो चालू आसा? एक म्हयनो मायज जालो। आतां कोण पळोवपा येयल्ले? आतां माड्डोळच्यान येयल्ले पुलीस येयल्ले पळोवपाक, ते पळोवन गेल्या।